हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर एससीओ होने जा रहा है। टोटल 3 दिन का टाइम रह गया है। बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा है सिक्योरिटी के हवाले से भी, और इस्लामाबाद को काफ़ी सजाया जा रहा है, कुछ सजाया गया है। लेकिन इससे ज़रूरी वो चीज़ें हैं जिन गेस्ट ने आना है, जिसमें इंडिया के डॉक्टर जयशंकर भी शामिल है। कुछ हालात ऐसे हुए कि कुछ कंसर्न्स भी देखने को मिले। क्या होगा क्या नहीं, इस हवाले से बात होगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि बाकी कंट्रीज के लोग आकर यहाँ पे इन्वेस्ट करें। सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन आया 2.2 बिलियन डॉलर्स के हवाले से। वो कह रहे हैं कि हमारे एमओयूज हमने साइन किए, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है दैट इज रेकोडेक, जो मोर देन $1 बिलियन का है। उस हवाले से उनकी बात हो रही है, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी चल रही है उस हवाले से। वो भी कोशिश करेंगे कवर करने की, क्योंकि हमारे पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ है जनरल आसिम मुनीर साहब वहाँ पे थे। तो मैंने कल रात ट्विटर पे देखा कि लोग उनके ऊपर बात कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, ये भी कोशिश कवर करने की करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट द वन एंड ओनली डॉक्टर जाकिर नाइक इन पाकिस्तान। और रोज कोई ऐसी चीज करते हैं कि फिर मुझे लगता है कि पता नहीं जान के करते हैं या वैसे ही उनसे कोई बंड हो जाता है और वो फिर खबरों का हिस्सा बन रहा होता है। खैर, उनके हवाले से भी कोशिश करेंगे, टाइम हो तो बात करेंगे। बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट है फ्रॉम पाकिस्तान, वसीम अल्ताफ साहब। वसीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच जी फॉर इनवाइटिंग मी। वसीम साहब, स्टार्ट लेते हैं एससीओ से। बहुत बड़ा इवेंट है। अगर हम देखें ओआईसी जब हुआ था आज से 4 साल पहले इस्लामाबाद में, उसके बाद से ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। और शायद इसकी वजह ये भी है कि रशिया, चाइना और उसके साथ इंडिया, यानी 4 बड़ी पावर्स के लोग यहाँ पे आ रहे हैं पाकिस्तान में। कैसा देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को? पाकिस्तान को इससे जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है या इकोनॉमिक है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की चीजें डिस्कस होती है, कोई फायदा होगा नजर आ रहा है आपको? देखिए जी, प्राइमरीली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 2001 में, ये एक जो वेस्टर्न अलायंसेस हैं उनको काउंटर करने के लिए, यानी जो अमेरिका सेंट्रिक हैं, ये बनाई गई थी, जिसमें कि रशिया और चाइना मेन प्लेयर्स थे। फिर इसमें और मुल्क भी शामिल होते गए, इसमें इंडिया भी हो गया। लेकिन अ, इतनी डाइवर्जेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन के ममालिक के व्यूज में, उनके वर्ल्ड व्यू में, उनके इंटरेस्ट्स में, कि मुझे लगता नहीं है कि चीज़ें किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो सकें। अगर आप देखें 2001 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और अब 2024 है, एज सच कोई बड़ी आपको इसमें कोई ऐसी काबिले रश्क चीज़ें नज़र नहीं आएंगी कि आप कहें जी कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। बस ये है कि एक तो पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक इमेज है थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर आएंगे लोग, आएंगे यहाँ पे, मे बी कुछ ट्रेड की, कुछ म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स की बात हो, कुछ अफगानिस्तान के हवाले से कोई बात हो जाए। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि कोई इसमें मेजर ब्रेक थ्रू होगा। अच्छा वसीम साहब, डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, हालांकि वो बार बार वहां पे उनसे पूछा भी जा रहा है कि जी आप पाकिस्तान जा रहे हैं, और वो कहते हैं यार ये कोई बायोलेटरल किस्म का मेरा विजिट नहीं है। एससीओ के हम मेंबर है और उसी वजह से उनके फॉरेन मिनिस्टर भी हिंदुस्तान आए थे, और इसी के लिए जा रहा हूँ, और कोई काम नहीं है कि हम कोई बैठ कर और पाकिस्तान के साथ हमने कोई ताल्लुकात बेहतर करने हैं। यहाँ से भी जब उन्होंने कंफर्मेशन दी फॉरेन ऑफिस ऑफ इंडिया ने, तो उसके बाद कुछ हमारे पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि कोई हाई होप्स नहीं है। वाकई ऐसा है कि मतलब जो कुछ हमने 2023 गोवा में देखा, काफ़ी तलखियाँ देखी, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे भी हो सकती हैं, या यहाँ पे ठीक है हो सकते हैं कि चीज़ें नॉर्मल तरीके से रहें, बस एक दूसरे से इतने मिलेंगे भी नहीं, लेकिन एक दूसरे को कुछ सुनाएंगे भी नहीं। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। इंडिया अगर आ रहा है तो डेफिनेटली कुछ जो है वो बैकडोर कुछ डिप्लोमेसी चली है। देखिए ना, 9 साल के बाद एक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, लास्ट टाइम सुषमा स्वराज पंद्रह
2015 में, तो उसके जी बाद बिल्कुल। फिर अभी 2024 में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, तो वो वीडियो लिंक पे भी बात कर सकते थे, लेकिन वो पर्सनली आ रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल ये है कि कुछ चीज़ें बिहाइंड द डोर्स डिस्कस हुई हैं, और कुछ आइस मेल्ट होगी, और कुछ बातें भी होंगी इस हवाले से। गो कि उन्होंने कहा तो है कि बिल्कुल। हम इंडो पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। उनका आना एक बज़ाते खुद एक ब्रेक थ्रू है, और उससे बढ़ के फिर मज़ीद कुछ चीज़ें भी डिस्कस होंगी साइड लाइन्स पे। तो कुछ आइस मेल्ट होगी, कुछ कम से कम इतना ही हो जाए कि फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो जाएं, जो कि बिल्कुल। नहीं है अभी इस वक्त। बिल्कुल नहीं। तो फिर मज़ीद आगे बात चले। और मैंने ये भी सुना है कि हमारे जो ताकतवर हलके हैं, वो उनकी भी दिलचस्पी है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाए। सही। तो मेन डिसीजन मेकर्स तो वही होते हैं, ताकतवर हलके। तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि कुछ इस सिलसिले में पेशरफ्त होगी। बहुत जी। अच्छी बात है अगर उनको लगता है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, और फिर मेरे ख्याल हो भी जाएंगे अगर उन्होंने कहा है। अच्छा सर, इन्वेस्टमेंट की हम बहुत बात करते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हमने गुजारी भी और इस वक्त भी हम गुजर रहे हैं। यानी 2 दिन पहले की जो रिपोर्ट आई है, 30 सितंबर 2024 तक जो पाकिस्तान का टोटल डेट्स है, दैट इज मोर देन 70,000 अरब रुपए। एक बहुत बड़ा बर्डन है, बढ़ रहा है, और इसको इसी तरीके से कम किया जा सकता है कि हम कुछ बनाएं, कुछ मार्केट में बेचें और कर्जा कम से कम लें। सर कैसा देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया इंडिया में बहुत अच्छी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और कर चुके हैं, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत। पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है या फ़र्क है दोनों में, यानी पाकिस्तान की मार्केट, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी या और बहुत सारी चीज़ें फ़र्क है इंडिया से बहुत ज़्यादा? बहुत फ़र्क है जी। एक तो हमारा जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है यहाँ पे, वो बहुत ही इस वक्त फ्रेजाइल है, अनस्टेबल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर। और उसके अलावा इकोनॉमिकली भी हम डिपेंडेंट हैं इंटरनेशनल डोनर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। तो इन हालात में फिर लोग खासा सोचते हैं कुछ इन्वेस्ट करने से पहले। इंडिया जो है वो एक स्टेबल डेमोक्रेसी है। इंडियन जो पॉलिसीज रही हैं ओवर द इयर्स, उनमें एक कंटिन्यूएशन रही है। ऐसा नहीं हुआ कि नई गवर्नमेंट आई तो उसने कहा यार ये सी पैक को ख़त्म करो, और बिल्कुल। कोई और आई तो उसने कहा जी कि नहीं सी पैक को फिर से शुरू करो और ये करो वो करो। वो चाइनीज़ भी कंफ्यूज हैं कि यार ये बिल्कुल। किस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा है। फिर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, अभी 2-4 दिन पहले 2 चाइनीज़ इंजीनियर्स को जी मार बिल्कुल। दिया गया कराची एयरपोर्ट पे। बिल्कुल। तो इस चीज़ के जो असरात हैं वो बड़ी दूर तक जाते हैं, कि अगर आपको जानो माल की सेफ्टी ही नहीं है एक जगह पे, तो आप वहाँ पे क्यों अपने लोग भेजेंगे और क्यों आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? अभी बलूचिस्तान में आज की खबर है जी। कि 20 माइनर्स को मार दिया गया है। नहीं, वो बिल्कुल। जो कारकुन थे लेबर। वो, लेबर। हाँ जी, मज़दूर थे वो। बिल्कुल मस्त। तो अब बलूचिस्तान ही में वो रिको-दिक भी है, जी बिल्कुल। बिल्कुल। और उसमें सऊदीज़ ने इंटरेस्ट शो किया है अपना। लेकिन अभी तक डिटेल्स सामने नहीं आई कि ये किस तरह के ये एमओयूज़ साइन हुए हैं और ये क्या है इनमें। अदरवाइज़ हमारा एमओयूज़ का एक्सपीरियंस कोई इतना खुशगवार अच्छा। नहीं है। सही कह रहे कई हैं, बिल्कुल। एमओयूज़ साइन हुए, दर्जनों एमओयूज़ साइन हुए, लेकिन मटीरियलाइज़ कितने हुए उनमें से देखना ये है। वो बस एक कागज़ी मुआहदे की हद तक रहे, लेकिन उन पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये भी एमओयूज़ हैं फ़िलहाल तो। आगे क्या होता है, किस किस्म के एग्रीमेंट्स होते हैं, किन टर्म्स के ऊपर ये हुँ। 2.1 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। आती है। तो ये जब तक सारी डिटेल्स सामने ना हो, हमारे लिए कुछ कहना मुश्किल है कि ये बिल्कुल। जो भी सऊदीज़ आए हैं यहाँ पे, इन्वेस्टर्स आए हैं, 130 मेंबर डेलीगेशन आया है, बिल्कुल। उनका कोई कॉन्क्रीट नतीजा निकलेगा या नहीं, ये देखनी है चीज़ें भी। अच्छा वसीम अल्ताफ़ साहब, सऊदी अरेबिया एक मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान को उसने हमेशा हेल्प की है, ये बात मेरे ख़्याल रिकॉर्ड पे मौजूद है, यूएई है। लेकिन हम उस तरह का फ़ायदा नहीं उठा सके।
मैं फिर आई एम सॉरी लेकिन फिर इंडिया का जिक्र आता है, या बाकी इवन बांग्लादेश में उनकी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया में तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उनको इस फील्ड या इस तरफ लेके ही नहीं आ सके। हम इसी पे गुजारा करते हैं कि $1 अरब दे दें, पुराना वाला जो पड़ा उसको रोल ओवर कर दें, फिर आगे जाके देखी जाएगी। इमरान खान साहब थे, वो भी यही कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब जब PDM-1 आया तब भी यही हो रहा था, और PDM-2 आया तो तब भी यही हो रहा था। हम क्यों नहीं कर सके ऐसी कोई चीज़ कि अगर हम शुरू से आज से 10 साल, 15 साल या 20 साल पहले ये कुछ शुरू करते तो शायद हमें आज हाथ इतना तंग भी ना होता और ये मिन्नत समाजत ना करनी पड़ती है कि $2 अरब के लिए। वो देखे ना, वो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं रही। फिर गवर्नमेंट्स जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने पिछले सारा जो था उसको उन्होंने वहीं पे वो रोल बैक कर लिया और नया काम शुरू कर दिया। जी। तो इस तरह तो फिर ये होता है कि जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल वो शटर हो जाता है और लोग आते नहीं है फिर। तो यही हमारे साथ हुआ है कि हमने जो दूसरे मुल्कों के इन्वेस्टर्स थे उनके कॉन्फिडेंस को इतना शेक किया है ओवर द इयर्स कि अब लोग बहुत घबराते हैं यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करने के सिलसिले में। आप यही देख लें, अभी जो IPPs का इशू चल रहा जी है, बिल्कुल। इसमें अब सॉवरन गारंटीज हैं इंटरनेशनल, इसमें बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट की है, उनको आपने सॉवरन गारंटीज दी हुई हैं और अब आप उनको कह रहे हैं जी कि आप इसको ख़त्म करें और ये सिलसिला। और तो अब अगर इस तरह आप करेंगे, पर्सनली तो मैं इसके फेवर में हूँ कि ये सिलसिला ख़त्म हो, लेकिन जब आपने उनके साथ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं और अब आप उनको यूनिलैटरली ख़त्म कर रहे हैं, तो इससे आइंदा तो फिर दोबारा कोई नहीं आएगा यहाँ पे। वो कहेंगे जी ये इन पे तो ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है ना, ये ओवर द ईयर्स रही है, अभी भी है। और इस वक्त हमारी हुकूमत कहाँ पे है, कौन हुकूमत कर रहा है, किससे जाके बात करनी है, कोई सियासतदान है या कोई अफसर है, ये चीज़ें अभी तक यहाँ पे तय नहीं हो पाई। जी। तो इसलिए फिर वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी सोचते हैं कि यार यहाँ पे इन्वेस्ट करें या ना करें। बिल्कुल एक कन्फ्यूजन रहती है। अच्छा सर, SIFC आज से साल 1.5 साल पहले बनाया गया और अभी भी कल रात को मैं देख रहा था लोग लगा रहे थे, क्योंकि जनरल साहब काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे सऊदी अरेबिया के डेलीगेशन के साथ। इससे पहले मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उस वक्त भी वो बड़े एक्टिव थे। उस हवाले से लोग बातें भी करते हुए, उससे कुछ दिन पहले वो कराची में ट्रेडर्स से मिले, बिजनेस कम्युनिटी से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने कुछ अपने कंसर्न्स बताए। मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत कौन कर है, तो क्या पॉलिटिकल लोग काम नहीं कर सकते? आप खुद मतलब सर्विस कर चुके हैं एज ए ब्यूरोक्रेट इन पाकिस्तान। क्या कमी बेशी है कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनको कुछ समझ नहीं आता कि मतलब कहा ये जाता है, हम बड़े बड़े इश्तिहारात देख रहे होते हैं, मतलब इसको कोई बुरे उसमें ना ले, कोई इसको बुरा ना माने मेरी इस बात को, कि हम बड़े बड़े इश्तिहारात देख रहे होते हैं कि जी उन्होंने ये सारा कुछ करवा दिया, कि वो ग्रीन पाकिस्तान भी है, फला भी है, फला भी है। अच्छी बात है अगर पाकिस्तान अच्छा हो जाए, लेकिन ये बाकी लोग, इसका मतलब है ये निकम्मे कहूँ, आई एम सॉरी, आप खुद रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, लेकिन क्या मसला क्या है कि वो नहीं कर सकते और ये सारा कुछ ये लोग कर? बहुत से फैक्टर्स हैं जी इसमें। जी। एक तो ये है कि इन लोगों को मुख्तलिफ ओहदे तो मिल जाते हैं लेकिन इख्तियारात नहीं मिलते। ओके। जब आपके पास इख्तियार होगा तो फिर ही आप कुछ कर सकेंगे। एक तो ये फैक्टर है बड़ा इम्पोर्टेंट। ओके। दूसरा ये है कि फिर जहाँ पे सियासत आ जाए वहाँ पे फिर टैलेंट जो है वो साइड पे चला जाता है। अब हमारा जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, जो अभी SCO को एक तरह से होस्ट करेगा, जी बिल्कुल। उसका सिफर तजुर्बा है डिप्लोमेसी का। सर दुरुस्त, बिल्कुल सर। लेकिन चूंकि वो नवाज शरीफ साहब का रिश्तेदार है, हाँ। इसलिए उसको उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बना दिया है। इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है यहाँ पे, उसका बाप भी फॉरेन सेक्रेटरी रहा है। वो चाइना में इंडिया का एम्बेसडर रहा है, वो अमेरिका में इंडिया का एम्बेसडर रहा है, वो इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी रहा है। जी। यानी उसकी रग रग में डिप्लोमेसी और ये फॉरेन रिलेशंस जो हैं वो इस वक्त घूम रहे हैं।
اور اس کا ایکسپیرینس آپ دیکھیں کتنا ہے. تو اب وہ اسحاق ڈار نے اس سے کیا بات کرنی ہے، یہی سوچ لیں آپ. تو بات یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ جب اقتدار میں ہوں گے اور اصل اقتدار کسی اور کے پاس ہوگا، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یار یہ ان کی جو بات ہے وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہو سکے گی، تو پھر ان سے بات کرتے ہوئے بھی لوگ سوچیں گے تو وہ پھر یہاں نہیں نہ جائیں گے، وہ پنڈی جائیں گے. ابھی دیکھیں نا وہ ملیشین جو آیا تھا یہاں پہ پرائم منسٹر، وہ بھی پنڈی گیا. پھر یہ سعودی ڈیلیگیشن یہ بھی پنڈی گیا، اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور سارے منسٹر ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے وہاں پہ. تو وہ اب بات یہ ہے کہ ان حالات میں پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ یہ کیا کریں گے اور ان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اچھا سر، آپ نے بہت اچھی بات کی ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی. کیا ہم کوئی سیکھتے نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی ان کے ساتھ مقابلے دوڑ میں شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے فرق ہے بہت ساری چیزوں کا، لیکن بہتر تو ہم کر سکتے ہیں نا. اپنے فورن منسٹر کی بات کی اسحاق ڈار صاحب، ٹھیک ہے ایز اے فائنانس منسٹر انہوں نے بہتر ڈیلیور کیا ہے، میں اس بات کو کافی حد تک میں کہتا ہوں کہ ہے. بٹ ایز اے فورن منسٹر تو کوئی، میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں ان کو بنا. ٹھیک ہے نواز شریف کے رشتہ دار ہے، لیکن ان کو تو ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی اس وقت وہ موجود ہے سیٹ پہ، وہی رکھ لیتے فارن منسٹر. کوئی اور آپ کو مطلب نظر نہیں آتا کہ کوئی اور بن جاتا؟ اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کس کو بنایا جاتا، بلاول یا کسی اور، یا شیری رحمان، یا جس طرح ہنار ربانی کر ہوا کرتی تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہت بہتری؟ میرا خیال ہے بہرحال سچی بات پوچھیں تو کسی کو بھی بنا دیتے، فرق کوئی نہیں پڑنا تھا. کیونکہ ہمارا جو فورن منسٹر ہوتا ہے، فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر، ان سے زیادہ بے اختیار ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ وہ بس ایک شو پیس کے طور پہ ہوتے ہیں سامنے. پالیسیز کہیں اور بن رہی ہوتی ہیں، بلکہ خود ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا پالیسیز بن رہی ہیں. تو لیکن سٹل میرا مطلب ہے کہ کوئی ڈپلومیٹ لے آتے، کوئی بندہ جس کو کوئی ڈپلومیسی کا پتہ ہوتا. لیکن یہ تو بہت ہی ناموزوں آدمی ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے بیسیکلی یہ. بالکل اس کو انہوں نے وہ بنا دیا ہے. یہ تو شریف فیملی کے جو سارے کھاتے واتے تھے وہ تیار کرتا تھا، تو اس کو انہوں نے فورن منسٹر بنا دیا. وہ پتہ نہیں کیا کرے گا وہ یہاں پہ. خیر کوئی اور ہوتا تو وہ بھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ جی ایک، بلکہ شاید خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی ہم ایک مناظرہ ٹائپ جسے کہتے ہیں نا، ڈائلاگز ہونی ہے جے شنکر صاحب اور میری. تو سب لوگوں نے انہیں لکھا کہ بھائی آپ کا اور اس کا کیا کمپیریزن ہے، آپ تو مطلب کسی کوئی برابری آپ کی نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب کو اور ان کے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ لگا ہوا تھا. سر وہ برابری تو نہیں ہے. تھوڑا سا آتے ہیں کہ ایس سی او بھی ہو رہا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک اس دوران پاکستان میں ہوں گے، 28 اکتوبر تک ان کا ٹائم ہے. اور کچھ انڈین دوست، آپ کی بھی بات ہوتی ہے ہماری بھی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں چڑھانے کے لیے یہ ان کو بلایا ہوا ہے. اور عجیب عجیب سر باتیں کر رہے ہیں. کبھی مطلب فیمیلز کے حوالے سے جو باتیں وہ کرتے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن مطلب کون سا طریقہ ہے کہ جو اب تو پہلے ہی بہت بگڑے ہوئے ہیں. پہلے ہی ہمارے حالات مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، بلکہ کسی کوئی بات ہوتی بھی نہیں ہے، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. اور اب اس طرح کی باتیں اگر آپ کر رہے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے سامنے، وہ کہیں گے بھائی ہمیں تو وہ ساتھ یہ لگا دیں کہ مولانا ذاکر نائک صاحب نے ہمیں بتا دیا تھا. وہ جب مولانا لگ جاتا ہے تو پھر تو کچھ بھی مطلب کرے وہ لیجیٹیمیٹ ہو جاتا ہے. سر کیا کرنے کے لیے بلایا ہوں؟ دیکھیں جی، اس کے بارے میں مختلف تھیریز ہیں. ایک تھیری یہ ہے جی کہ ملکی حالات چونکہ خاصے انسٹیبل تھے تو عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے اسے یہاں بلا لیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ وہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے جی کہ چونکہ انڈیا کا فورن منسٹر آ رہا ہے تو انہوں نے اس کو بھی یہاں بلا لیا ہے بیلنسنگ ایکٹ کے لیے یا کچھ تھوڑا سا. بہرحال یہ بھی ایک ویو ہے. پھر کچھ کا خیال ہے کہ ویسے ہی ہمارے ہاں یہ کافی عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے جی کہ امام کعبہ کو بلا لو، یا کوئی مصری عالم ہے تو اس کو بلا لو، یا کوئی اور
کوئی مولوی ہے کسی ملک کا، اس کو بلا لو آ کے جناب تقریریں کرے، عوام کو چورن کھلایا جائے مذہب کا، یہ بھی ایک یہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے. تو ان سب چیزوں میں سے کچھ ہو سکتا ہے، یہ تینوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے اس کو بلا لیا گیا ہے ذرا تھوڑا سا بتانے کے لیے بھی کہ ہم ایک عالم کو بلا رہے ہیں اور وہ عالم آ کے آپ کو اسلام سکھائے گا. تو وہ اپنی ایک طرح سے یہ اچیومنٹ بھی سمجھتے ہیں یہ لوگ جو ہیں. تو یعنی طاہر القادری کو بھی تو انہی لوگوں نے پروموٹ کیا تھا. بالکل طاہر القادری کو انہوں لوگوں نے پروموٹ کیا تھا. زید حامد کو ہمارے اسی کلاس کے لوگوں نے پروموٹ کیا تھا. بالکل. اور بعد میں پھر وہ اور لوگوں نے بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا مختلف لوگوں کو. خادم حسین رضوی کو پروموٹ کیا گیا. بالکل ٹی ایل پی والے. ہاں جی. تو یہ انہوں نے کہا جی کہ اب اس کو لاؤ یہاں پہ اور اس کو تھوڑا سا ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرو، یہ آ کے اپنی باتیں لوگوں کو بتائے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ باتیں بڑی پرانی ہو گئی ہیں اب. بالکل. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک جگہ پہ ایک اجتماع ہو اور اس میں سرجیکل اسپیشلسٹ بھی ہوں اور اس پہ جناب میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہوں اور گیسٹرونٹولوجسٹ بھی ہوں، سائیکیاٹرسٹ بھی ہوں، اور آپ کے بڑے بڑے سرجنز بیٹھے ہوں، نیورو سرجنز بھی بیٹھے ہوئے ہوں، اور وہاں پہ ایک بندہ آ کے تو جو یونانی طریقہ علاج ہے اس پہ لیکچر دینا شروع کر دے. ٹھیک ہے، یا آیورویدک پہ لیکچر دینا شروع کر دے، یا ہومیوپیتھی پہ لیکچر دینا شروع کر دے. تو ان کے کیا تاثرات ہوں گے یا کیا فیل کریں گے وہ یار. تو ہمارے ہاں اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے انلائٹن ہو چکے ہیں. وہ حالات اور واقعات کو صحیح تناظر میں دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. اب ان کو آ کے اگر آپ کہیں کہ 15 منٹ تک کسی لڑکی کو آپ اگر دیکھیں اور آپ میں تحریک پیدا نہ ہو تو آپ کسی ڈاکٹر کو جا کے اپنا معائنہ کرائیں. اب آپ اس قسم کی باتیں کریں، یا آپ یہ کہیں کہ جو عورت شادی نہیں کرتی وہ بازاری عورت ہے. بالکل بالکل. یہ بات کریں آپ. یا آپ کہیں جی کہ پی آئی اے جو ہے نا یہ تو بڑی فضول ایئر لائنز ہے، اس نے مجھے ڈسکاؤنٹ نہیں دیا. اب یہ باتیں جو ہیں، یہ باتیں اگر آپ یہاں پہ آ کے کریں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے کہ لوگ تالیاں بجائیں تو لوگ تو آپ کو جوتے ماریں گے. اور اب میڈیا پہ یہی ہو رہا ہے. ہمارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ان کی باتوں سے. اور پھر جو لوگ ان کو ایک طریقے سے یعنی ان کے اوپر تعریف و توصیف کے ڈونگرے برسا رہے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ جا کے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں. وہ تو بالکل الٹا پڑ گیا سارا. یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی انجیکشن کسی کو لگائے تو ریئیکشن ہو جائے اس کو. تو انہوں نے ہمیں بالکل صحیح. ہم کو ایک انجیکشن لگانے کی کوشش کی، وہ ریئیکشن ہو گیا. کیوں نہ ہو گیا؟ چیزیں بیک فائر ہو رہی ہیں. بیک فائر ہو گیا. بالکل. اب تو مطلب ڈان نیوز پیپر ان کے ایڈیٹوریلز آنے لگ گئے ہیں، ایکسپریس ٹریبیون میں بڑی بڑی سٹوریز آ رہی ہیں اس حوالے سے. اور باقی اوور آل میڈیا میں اس حوالے سے باتیں ہو رہی. سوشل میڈیا جو آپ نے ذکر کیا وہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، وہ تو کیونکہ بہت ساری چیزوں کو آرام سمجھتے ہیں، پتہ نہیں ٹویٹر شیٹر دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، کیونکہ اس کے حوالے سے کچھ بہت وہ میرا خیال ہے ان کو اگر دکھا دی جائے نا تو وہ اپنا دورہ مختصر کر کے واپس چلے جائیں گے ملیشیا اور دوبارہ نہیں آئے. چانس ویسے یہی ہے. میں نے کل پرسوں ٹویٹ لگائی تھی کہ وہ ایک کارٹون کی وہ پکچر لگائی تھی کہ بھائی مجھے گھر جانا ہے. تو اس قسم کی باتیں ویسے ہو رہا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ اب ان کا کیونکہ کراچی سے ان کا وائنڈ اپ ہو کے لاہور انہوں نے آنا ہے، تو کراچی میں جو ٹف ٹائم ملا غالباً لاہور میں شاید اس سے بھی زیادہ ملے، کیونکہ لاہور کے لوگ اور مائنڈ کے لوگ ہیں. خیر اینی وے وسیم الطاف صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا کہ آپ نے شو جوائن کیا. اینڈ ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسفزئی. کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے. تھینک یو. تھینک یو.